Bonjour les amis, salut tout le monde, ici Alex. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine. Всем привет, меня зовут Алекс. Сегодня мы поговорим о кухне. Vous allez apprendre les noms français des ustensiles de cuisine, ainsi que de nombreux appareils de cuisine. И сегодня вы узнаете французские названия кухонной утвари, а также многих кухонных приборов. Quels sont les éléments indispensables dans chaque cuisine? Какие предметы обязательно есть на каждой кухне? Une table et des chaises. Une table et des chaises. Стол и стулья. Une cuisinière. Une cuisinière. Кухонная плита. Un frigo. Un frigo. Холодильник. Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Посудомоечная машина. Un évier. Un évier. Раковина на кухне. Не путать с раковиной в ванной комнате, которая называется un lavabo. Un lavabo. Un torchon de cuisine. Un torchon de cuisine. Кухонное полотенце. Une poubelle. Une poubelle. Мусорное ведро или мусорный ящик. Les ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine. Кухонная утварь. Une carafe. Une carafe. Графин. Une cruche. Une cruche. Кувшин. Une casserole. Une casserole. Кастрюля. Une cocotte minute. Une cocotte minute. Скороварка. Une poêle. Une poêle. Сковорода. Une passoire. Une passoire. Дуршлаг. Une passoire à thé. Une passoire à thé. Чайная ситечка. Une planche à découper. Une planche à découper. Разделочная доска. Un plateau. Un plateau. Поднос. Les couverts de table. Les couverts de table. Столовые приборы. Un couteau. Нож. Un couteau de cuisine. Кухонный нож. Une cuillère. Une cuillère. Ложка. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Столовая ложка. Une cuillère à café. Une cuillère à café. Чайная ложка. Une fourchette. Une fourchette. Вилка. Une louche. Une louche. Половник. Ковш. Un fusil à aiguiser. Un fusil à aiguiser. Точилка. Un fouet de cuisine. Un fouet de cuisine. Кухонный венчик. Un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte. Консервный нож. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon. Штопор. Un presse-purée. Un presse-purée. Картофелемялка или толкушка. Un presse-agrumes. Un presse-agrumes. Соковыжималка для цитрусовых. Une râpe. Une râpe. Терка. Un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie. Скалка. Une spatule de cuisine. Une spatule de cuisine. Кухонная лопатка. Un mortier. Un mortier. Ступка. Un pilon. Un pilon. Пестик. Une salière. Une salière. Солонка. Une poivrière. Une poivrière. Перечница. Une serviette. Une serviette. Салфетка. Une éponge. Une éponge. Губка.
un entonnoir, un entonnoir, воронка. La vaisselle, посуда. Une assiette, тарелка. Un bol, чаша. Un saladier, салатница. Une théière, заварочный чайник. Une tasse à thé, чайная кружка. Une tasse à café, кофейная чашка. Une tasse de café, чашка кофе. Un verre, стакан. Un verre à vin, бокал для вина. Un verre de vin, бокал вина. Un verre à bière, пивная кружка. Un verre de bière, кружка пива. Les appareils de cuisine, кухонные приборы. Une bouilloire, чайник. Une cafetière, кофеварка. Une machine à café, кофеварка. Un four, духовка. Un four à micro-ondes, микроволновая печь. Un grille-pain, тостер. Un hachoir à viande manuelle, ручная мясорубка. Un mixeur, блендер, смеситель. Une trancheuse à légumes, овощерезка. Ну и я надеюсь, что та информация, которую вы получили сегодня, будет вам полезна. И если этот урок вам понравился, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Я работаю для вас.